जी सर। ओके ओके वीक वीक 12 साइकोपैथोलॉजी वीक 12 क्लास 1। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पैनिक डिसऑर्डर। आज हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर में क्या होते हैं? रिपीटेड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं। ठीक है, अब पैनिक अटैक क्या चीज़ है उसे समझना लाइक इम्पोर्टेंट है। लाइक पैनिक डिसऑर्डर में जो है ना, रिपीटेड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स तो होते हैं, लेकिन पैनिक अटैक्स को समझना इम्पोर्टेंट है कि क्यों पैनिक अटैक्स है क्या चीज़ और उसमें होता क्या है। Panic attack is an abrupt surge of intense fear or intense discomfort that reaches a peak within minutes. ठीक है, and during which time four or more of the following symptoms occur, जो नीचे दी गई है। Note: the abrupt surge can occur from a calm state to an anxious state. ठीक है, पैनिक अटैक क्या चीज़ है? एक सडन टेम्पररी इंक्रीज होता है किस चीज में? इंटेंस फेयर में। क्या होता है? सडन इंक्रीज होता है, टेम्पररी इंक्रीज होता है किस चीज में? इंटेंसिटी ऑफ फेयर में या इंटेंसिटी ऑफ डिस्कम्फर्ट में, जो कि पीक को रीच करता है विद इन मिनट्स। ठीक है, और इस दौरान फिर क्या होता है? फोर और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स को जाके जो है ना क्राइटेरिया मीट करती हैं। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर के लिए। अब ये जो एब्रप्ट, जो सडन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ फियर या इंटेंसिटी ऑफ डिस्कम्फर्ट आ रही होती है, तो इट इज यूजुअली अकर फ्रॉम अ काम स्टेट और एन एंशियस स्टेट। ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स है उसमें क्या होता है? पल्पिटेशन होती है, मतलब हार्ट बीट का तेज होना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एकदम अगर कोई पैनिक अटैक से गुजरा हुआ हो तो उन्हें इजीली पता चल रहा होगा दैट पैनिक अटैक है क्या चीज और इसमें बेसिकली होता क्या है। एकदम अचानक से जो इंटेंस फियर की वजह से जो है, जो पीक पे पहुंचते हो, तो एकदम हार्ट रेट जो है वो जाके तेज हो जाता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेम्बलिंग या बॉडी शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस का फूलना स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग ऑफ चोकिंग, लाइक फीलिंग ऑफ चोकिंग इस तरह फीलिंग होती है लाइक इंसान समझता है कि चेस्ट पे कोई बर्डन सा होता है। ठीक है, चेस्ट इस तरह बंद बंद टाइप होती है, चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है इसके साथ, नाजिया या एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होती है। नाजिया ऐसी फीलिंग होती है कि इंसान समझता है कि उसे वोमिटिंग आ रही है, बट हालांकि इस तरह उसे वोमिटिंग आ नहीं रही होती, सिर्फ वो फीलिंग आ रही होती है। नाजिया इसे कहते हैं। फीलिंग डेजी, अनस्टडी, लाइट हेडेड और फेंट, समटाइम सर पे चक्कर आना, समटाइम उसकी वजह से गिरना, फेंटनेस हो जाती है। ठीक है, तो ये सिम्टम। चिल्स और हीट सेंसेशन, लाइक जो बर्निंग सेंसेशन टाइप नहीं होती या चिल्स टाइप, तो वो लाइक वो बालों का कड़ा होना या फेस का रेड होना। ठीक है, तो ये क्या है? ये चिल्स और हीट सेंसेशन जो है ना पैनिक अटैक्स में हो सकते हैं। पेरिस्टेसिस, पेरिस्टेसिस मीन नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, बॉडी में नमनेस स्टार्ट हो जाती है। वो फर्स्ट में हम कहते हैं ना कि वजूद में मीगी मीगी शो। ठीक है, तो उस तरह की जो फीलिंग्स है वो चीज स्टार्ट हो सकती है। डीरियलाइजेशन हो सकती है, डीरियलाइजेशन फीलिंग ऑफ अनरियलिटी या डिपर्सनलाइजेशन, उसमें इंसान सोच रहा होता है अपने आप को डिटैच फ्रॉम oneself। ठीक है, अच्छा, लास्ट जो है वो है फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, इंसान समझता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल जाके हो पाएगा या इसकी वजह से जाके वो उसके बिहेवियर जो है वो ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और फीलिंग ऑफ डाइंग, मरने की फियर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पैनिक अटैक इस तरह होती है कि उसमें इंसान को इस सिम्टम्स, ये सिम्टम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें इंसान को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो, तो इसलिए फियर ऑफ डाइंग भी जो है ना समटाइम्स सिम्टम एसोसिएट कर रहा होता है। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ द अटैक्स
ایٹ لیسٹ ون آف دا اٹیک ہیز بین فالوڈ بائی 1 month. ٹھیک ہے, اور مور آف ون آف دا فالوئنگ اٹیک جو ہے نا ایٹ لیسٹ اس کی ٹوٹل ڈیوریشن 1 month تک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو سمٹمز میں سے ایک مسٹ ہونا چاہیے. پرسسٹنٹ کنٹینیوس کنسرن ہوتے ہیں, وری ہوتی ہے اباؤٹ ایڈیشنل پینک اٹیک. ٹھیک ہے, ایڈیشنل پینک اٹیک کے ریلیٹڈ کنٹینیوس کنسرن ان کا رہتا ہے, وری رہتا ہے ایڈیشنل اٹیک کی اور اس کی کنسیکوینسز کے. فار ایگزامپل that they will lose control یا having a heart attack یا going crazy. ٹھیک ہے, اچھا اس کے ساتھ ان کی مال اڈیپٹیو چینجز آ جاتی ہے بیہیویئر میں جو کہ ریلیٹڈ ٹو دا پینک اٹیکس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بیہیویئر انہوں نے ایسے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں اپنے کہ وہ جا کے اوائڈ کرتے ہیں having panic attacks such as avoidance of exercise یا unfamiliar situation. کیونکہ avoidance of exercise میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ظاہر بات ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ اور شارٹنس آف بریتھ اور سویٹنگ آنا, ٹریمبلنگ, باڈی شیکنگ. تو یہ چیزیں جو ہے نا کیا کرتی ہیں, یہ چیزیں پھر ایسے انڈیویجول اوائڈ کرتے ہیں. تو 1 month کرائٹیریا کے ساتھ ساتھ ان دونوں سمٹمس میں سے بھی جو ہے نا ایک مسٹ ہونا چاہیے پینک ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. ڈسٹربنس از ناٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو دا فزیولوجیکل افیکٹ آف اے سبسٹانس اور another medical condition. ڈسٹربنس اگر میڈیکل کنڈیشن یا سبسٹانس ابیوز کی وجہ سے آ رہی ہو تو اس ٹائم پہ ہم پھر پینک اٹیک کے وہ نہیں دیتے. ہائپر ٹائرائڈزم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کارڈیو پلمونری ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی یہ سمپٹمز آ سکتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہم پینک ڈس آرڈر کی یا پینک اٹیکس کی ڈائگنوسس نہیں دیتے. And the disturbance is not better explained by another mental disorder. For example اس میں panic attack ہے جو کہ do not occur only the panic attacks do not occur only in response to feared social situation, just like social anxiety میں جس طرح ہوتا ہے social situation میں بھی کے ریلیٹڈ بھی جو ہے نا اگر پینک اٹیکس آ رہے ہو تو دیٹس مین وہاں پہ تھیم کیا ہے, سوشل اینزائٹی کا ہے. In response to circumscribed phobic object or situation, just like in specific phobia, ایک خاص situational phobic object اور situation کے related اگر panic attack آ رہے ہو تو اسے ہم پھر specific phobia وہاں پہ جا کے diagnose کریں گے. In response to obsessions as in obsessive compulsive disorder, in response to reminder of traumatic event to post traumatic stress disorder ہم جا کے ڈائگنوز کریں گے. اور in response to separation to پھر separation from attachment figure to separation anxiety disorder ڈائگنوز کریں گے. prevalence جنرل پاپولیشن میں اگر ہم دیکھیں تو 12 months prevalence جو estimate کی گئی ہے پینک ڈس آرڈر کے لیے across the United States and several European countries تو وہ تقریباً 2% to 3% in adults and adolescents ہے. However جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے significantly lower rates of panic attacks رپورٹ کی گئی ہیں among Latinos جو اسپینش وغیرہ ہے, African Americans, Caribbean blacks and Asian Americans compared with non-Latino whites, American Indians by contrast having significantly higher rates. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے کمپیریزن میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو افریقن امریکن جتنے بھی ہیں میکسیکنس ان میں پینک اٹیک کافی کم پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو American Indians, non-Latino whites اور جو other Americans ہیں ان میں higher rates پائی گئی ہے. Lower estimates have been reported for Asians, Africans and Latin American countries کے لیے بھی جو ہے نا lower estimates رپورٹ کیے گئے ہیں جو کہ رینج کرتی ہے from 0.1% to 0.8%. فیمیل جو ہے وہ frequently affected ہے میل سے at a rate of approximately 2:1. اور جو جینڈر ڈفرینشیشن ہے جو کہ اکر ہوتی ہے ایڈولسنس میں and is already observable before age 14 years. ٹھیک ہے, تو that means that it is more common in adolescence and age before 14 years. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ Yes sir. رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹر. ٹیمپیرامنٹل میں جو ہے نا نیگیٹو افیکٹیوٹی آ جاتی ہے جو نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹس ان نیوروٹزم
proneness to experiencing negative emotions जो होते हैं, ठीक है, न्यूरोटिज्म क्या है, proneness to experiencing negative emotion। लाइक अगर पॉजिटिव चीज भी हो तो पॉजिटिव चीज में भी जो है ना ऐसे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव इमोशंस को जो है ना जाके एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। एंड एंजाइटी सेंसिटिविटी, एंजाइटी से द डिस्पोजिशन टू बिलीव दैट सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी आर हार्मफुल, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिस्क फैक्टर्स है किस चीज के लिए, फॉर द ऑनसेट ऑफ पैनिक अटैक्स टेम्परामेंटल फैक्टर में। हिस्ट्री ऑफ fearful spells, जो fearful spells होते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिटेड अटैक्स दैट डू नॉट मीट फुल क्राइटेरिया फॉर अ पैनिक अटैक, ये भी जो है ना एक रिस्क बन सकता है फॉर अ लेटर पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। स्टार्ट में जो है ना कुछ सिम्टम्स आ रहे हो, बट लेटर ऑन इन्हीं सिम्टम्स की वजह से जो फेयरफुल टाइप करेक्टरिस्टिक होते हैं वो ही जाके जो है ना लेटर ऑन उस बंदे को प्रोन करती है टूवर्ड्स पैनिक अटैक्स एंड पैनिक डिसऑर्डर। ऑल दो सेपरेशन एंजाइटी इन चाइल्डहुड स्पेशली व्हेन सीवियर, तो ये भी प्रीसीड करती है लेटर डेवलपमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। इट इज नॉट अ कंसिस्टेंट रिस्क फैक्टर, बट ये एक कंटिन्यूस रिस्क फैक्टर नहीं है पैनिक डिसऑर्डर के लिए। Environmental factor. Reports of childhood experiences of sexual and physical abuse are common in panic disorder that in certain other anxiety disorder. जो childhood experiences है sexual and physical abuse के, वो common, बहुत common factors हैं for a panic disorder as compared to other anxiety disorders. स्मोकिंग जो है एक अलग रिस्क है पैनिक अटैक्स एंड पैनिक डिसऑर्डर के लिए। मोस्ट इंडिविजुअल्स रिपोर्ट करते हैं आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर्स इन द मंथ बिफोर देयर फर्स्ट पैनिक अटैक, ठीक है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेसर्स को इन द मंथ्स बिफोर देयर फर्स्ट पैनिक अटैक। फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, घरेलू झगड़े जो होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड फिजिकल वेलबींग हो सकती है, बीमारियां वगैरह, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद इलिसिट और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो सकते हैं, डिजीज के साथ या डेथ इन द फैमिली के साथ ये चीज आ सकती है। आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर्स है ना, तो इसके बाद जो है पॉसिबिलिटी होती है पैनिक अटैक्स की। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजी, इट इज बिलीव दैट मल्टीपल जीन्स क्या करती है, कन्फर्म करती है, एक्सेप्ट करती है वल्नरेबिलिटी टू पैनिक अटैक, ठीक है। जस्ट लाइक ये कंफर्म बात है कि जो एग्जैक्ट जीन, जो जीन प्रोडक्ट है और उसके जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, रिलेटेड टू द जीन रिलीजन, वो इंसान को इन्फ्लुएंस करती है या प्रोन करते हैं टूवर्ड्स पैनिक अटैक, ठीक है। मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो जीन्स आ रहे हैं उसकी वजह से वो ऑफस्प्रिंग लेटर ऑन पैनिक अटैक्स की तरफ प्रोन हो सकता है, बट इट इज स्टिल अननोन कि वो जेनेटिक रीजन्स कौन से है जो कि इंसान को, या वो जीन कौन सा है जो कि इंडिविजुअल को प्रोन करता है टूवर्ड्स क्या कहते हैं, towards panic attack या panic disorder। करंट न्यूरल सिस्टम मॉडल फॉर पैनिक अटैक जो है वो एम्फोसाइज कर रहा है किस चीज को, एमेगडाला पे और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। देयर इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर पैनिक डिसऑर्डर अमंग ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स विद एंजाइटी डिप्रेशन एंड बाइपोलर, ठीक है। अच्छा, पैनिक अटैक्स की जो है ना उन बच्चों में ज्यादा इंक्रीज, उन बच्चों में जो है ना इंक्रीज ज़्यादा हो जाती है जिनके पेरेंट्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ हो, डिप्रेशन के साथ हो, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ हो। रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस हो गई है सच एज अस्थमा इज एसोसिएटेड विद पैनिक डिसऑर्डर इन टर्म ऑफ पास्ट हिस्ट्री, कमोर्बिडिटी एंड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो एस्थमा है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता है किस चीज़ के साथ, पैनिक डिसऑर्डर के साथ। इन टर्म्स अगर हम जाके इसके पास हिस्ट्री देखें, कमोर्बिडिटी में अगर हम देखें तो कमोर्बिडिटी में मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको पैनिक अटैक्स या डिसऑर्डर है या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उन्हें जो है ना कहीं एस्थमा का प्रॉब्लम जरूर होगा। एंड फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अदर स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर। Panic disorder should not be diagnosed if full symptoms panic attacks have never been experienced, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर को हम जाके डायग्नोस नहीं करेंगे if
فل کرائٹیریا یا فل سمپٹمس پینک اٹیکس کی جو ہے وہ جا کے کبھی ایکسپیرینس نہ کی گئی ہو. ان کیس آف اونلی لمیٹڈ سمپٹمس unexpected panic attacks. In case limited symptoms or unexpected panic attacks کے and other specified anxiety disorder or unspecified anxiety disorder diagnosis should be considered. پھر جا کے ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ specified anxiety disorder یا unspecified anxiety disorder کو جا کے کنسیڈر کریں گے. Anxiety due to another medical condition to panic disorder کو ہم ڈائگنوز نہیں کریں گے. if panic attack جو ہے کس چیز کی وجہ سے آ رہے ہو, ڈائریکٹ فزیولوجیکل کنسیکوینسز آف میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے آ رہے ہوں. ایگزامپل میں جو ہے میڈیکل کنڈیشن جو کہ کاز کرتی ہے پینک اٹیکس میں, اس میں ہائپر تائرائڈزم ہے, ہائپر پیراٹائرائڈزم ہے, فیوکروموسائٹوما ہے, ویسٹیبولر ڈسفنکشن, سیزر ڈسارڈر, کارڈیوپلمونری کنڈیشن, فار ایگزامپل ایریتھمیاز جو irregular ہارٹ بیٹس ہوتے ہیں, سپراوینٹریکولر ٹیکیکارڈیا انکریز ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے, ایستما کی ہے, سی او پی ڈی کرونک obstructive pulmonary disease. تو ان بیماریوں کی وجہ سے پینک اٹیکس جو ہے وہ جا کے آ سکتے ہیں. Substance or medication induced anxiety disorder. Panic disorder is not diagnosed if panic attacks کس چیز کی وجہ سے آ رہی ہو, ڈائریکٹ physiological consequences of a substance کی وجہ سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے. Intoxication with central nervous system. اچھا central nervous system کی جو stimulants ہے, for example cocaine, amphetamine یا caffeine or cannabis, and withdrawal from nervous system depressant, for example الکوہل ہو گئے ہیں, باربیچوریٹس ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا پینک اٹیکس پھر جا کے سٹارٹ ہو سکتے ہیں. مطلب انٹاکسیفیکیشن آف اسٹیمولینٹس کی وجہ سے اور withdrawal from the central nervous system depressants, الکوہل, باربیچوریٹ, تو ان کی وجہ سے جو ہے نا پھر جا کے پینک اٹیک سٹارٹ ہو سکتے ہیں. However, if panic attacks continue to occur outside the context آ رہے ہو, اگر سبسٹانس یوز کے سٹاپ ہونے کے بعد بھی جب ریکوری ہو جاتی ہے, پھر بھی جا کے جو ہے نا پینک اٹیکس پریزنٹ ہوں لانگر ٹرم تک, تو اس ٹائم پہ ہم پھر ڈائگنوسس آف پینک ڈس آرڈر کو جا کے کنسیڈر کریں گے. ادر مینٹل ڈس آرڈر وتھ پینک اٹیکس ایز ایسوسیٹڈ فیچر. ایک منٹ. اچھا, panic attack that occurs as a symptoms of other anxiety disorder are expected. اچھا panic attack جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایز اے سمپٹم جو ہے کیا ہو, دوسرے انزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ آ جائے. فار ایگزامپل سوشل سچویشن اینڈ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر میں ٹریگر ہو سکتا ہے. فوبک آبجیکٹ یا فوبک سچویشن جو ہے اسپیسیفک فوبیا, اگر ہم اگورافوبیا میں دیکھیں اس میں اگورافوبیا میں جو ہے نا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا جو تنگ جگہوں پہ جو ہے نا انسان جا کے پینک ہو جاتا ہے. By worries in generalized anxiety disorder by separation from home or attachment figure in separation, thus will not meet criteria for panic disorder. تو اس دوران کیا ہو رہا ہے, یہ سچویشن ان سچویشن کی وجہ سے جو ہے نا جا کے وہ آ رہی ہوتی ہے, پرابلم آ رہی ہوتی ہے, پینک اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ فل کرائٹیریا پینک اٹیک کے لیے میٹ نہیں ہو رہی ہوتی. If the panic attacks occur only in response to specific occur, then only the relevant anxiety disorder is assigned. ٹھیک ہے. If panic attacks occur ہو رہے ہو, ڈسپلے ہو رہے ہو in response to a specific triggers, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ کیا ہوگا, relevant anxiety disorder کو ہم جا کے assign کریں گے. However, if individual experience کر رہا ہے unexpected panic attacks کو as well and show persistent continuous concern and worry or behavioral change, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا continuous concern بھی شو کر رہا ہو and worry اور behavioral change بھی جو ہے نا ڈسپلے کر رہا ہو, کس چیز کی وجہ سے, because of the attacks کی وجہ سے, panic attacks کی وجہ سے, تو ہم پھر کیا کریں گے, ایڈیشنل ڈائگنوسس دیں گے پینک ڈس آرڈر کی. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ ہم پھر کیا کریں گے, کنسیڈر کریں گے ایڈیشنل ڈائگنوسس آف پینک ڈس آرڈر کی. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یس سر. جی سر.
कोई क्वेश्चन तो नहीं है पैनिक डिसऑर्डर में? No, sir. ओके, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में क्या है, that marked fear or anxiety about two of the following five situation, ठीक है। एगोराफोबिया में क्या है, मार्क फेयर होता है, ठीक है। मार्क फेयर मतलब क्लियर फेयर होता है, और एंजाइटी होती है अबाउट टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव सिचुएशन, ठीक है। जब इंसान यूज करता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स हो गए हैं, बसेस हो गए हैं, ट्रेन हो गए हैं, शिप्स हो गए हैं, प्लेन्स हो गए हैं। Being in open spaces, for example parking lots, marketplaces, bridges हो गए हैं। Being in enclosed spaces, for example shops, theaters, cinemas हो गए हैं, ठीक है। एक मिनट, ये स्पेलिंग क्यों गलत आ रहा है? ठीक है। स्टैंडिंग इन लाइन और बीइंग इन अ क्राउड, लाइन में खड़ा होना या क्राउड में हो, या बीइंग आउटसाइड ऑफ द होम अलोन, या घर से बाहर अकेले हो। तो इस दौरान क्या हो सकता है, इनमें फेयर और एंजाइटी आ सकती है, ठीक है। और इस इनमें जो है ना अक्सर ये होता है कि इनका फेयर होता है डेट इस दौरान इनमें इनमें कहीं पैनिक अटैक ना आ जाए, ठीक है। और पैनिक अटैक किस वजह से होती है, फिर डेट उसकी वजह से जो है ना escape का मौका ही नहीं मिले, ना मिले इन्हें उस जगह से जाने के लिए। तो क्या होता है, इनमें जो है ना पैनिक अटैक जाके एगोराफोबिया के साथ स्टार्ट हो जाती है। ये जो 5 पॉइंट मैंने बताई है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गई है, being in open spaces, being in enclosed spaces, standing in line or outside of the home alone, इस दौरान बेसिकली फियर और एंजाइटी होती है, ठीक है। और एगोराफोबिया को डायग्नोस करने के लिए एटलीस्ट टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव सिचुएशन में जो है ना फेयर और एंजाइटी होनी चाहिए, ठीक है। बाद में क्या कहते हैं, क्राइटेरिया भी द इंडिविजुअल फेयर और अवॉइड दिस सिचुएशन। क्यों? बिकॉज ऑफ थॉट्स दैट एस्केप माइट बी डिफिकल्ट। देखिए वही बात हुई जो मैंने आपको अभी की है, इंडिविजुअल की जो है ना फेयर होती है, या वो अवॉइड करता है इन सिचुएशन को। क्यों? उनकी बिकॉज ऑफ थॉट्स, अपनी सोच की वजह से, डेट इन जगहों से एस्केप करना काफी डिफिकल्ट होगा, या हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ डेवलपिंग पैनिक लाइक सिम्टम। या वो ये समझते हैं कि किसी की तरफ से जो है ना मेरे लिए हेल्प may be not available जब उनके जाके पैनिक लाइक सिम्टम्स डेवलप हो, या अदर इनकेपेसिटेटिंग मीन वीक और एम्बेरसिंग सिम्टम्स, या दूसरे जो हैं इनकेपेसिटेटिंग या एम्बेरसिंग सिम्टम, फॉर एग्जांपल fear of falling in the elderly या fear of incontinence, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि इनका ये जो यूरिन का जाना, तो वो भी जो है ना एगोराफोबिया में जो है ना इनका ये भी फियर होता है कि ऐसा ना हो कि ये एम्बेरसिंग सिम्टम्स उनको जाके हो, जिसकी वजह से कोई इन्हें अप्रोच भी ना करे या हेल्प भी ना कर सके, ठीक है। और वो फिर किस चीज़ की तरफ जाती है, वो ये समझते हैं कि जिसकी वजह से एस्केप जाके ऐसी सिचुएशन में डिफिकल्ट होगा, ठीक है। The agoraphobic situation almost always provoke fear और anxiety। जो agoraphobic situation है, जो मैंने आपको 5 situation बताई है, तो वो हमेशा क्या होता है, वो always provoke करता है fear और anxiety को। अच्छा, जो agoraphobic situations होते हैं उसे actively avoid किया जाता है। अच्छा, अगर avoid ना भी करे तो presence of companion must उनके साथ होनी चाहिए, और अदरवाइज वो कंटिन्यूस होता है किस चीज के साथ, इंटेंस फेयर और एंजाइटी के साथ। द फेयर और एंजाइटी जो होती है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है टू द एक्चुअल डेंजर। लाइक एक्चुअल डेंजर इतने होगी या नहीं होगी, लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्स होती है टूवर्ड, इनकी जो फेयर और एंजाइटी होती है टूवर्ड द एक्चुअल डेंजर, वो काफी ज्यादा वो होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। द फेयर एंजाइटी और अवॉइडेंस is continuous, typically at least last होनी चाहिए for 6 months or more। एगोराफोबिया को
ڈائگنوز کرنے کے لیے. اچھا جو فیئر ہے، اینزائٹی ہے اور اوائڈنس ہے، اس کی وجہ سے کلینکل سگنیفیکنٹ ڈسٹریس کاز ہو سکتی ہے اور امپیئرمنٹ سوشل اوکوپیشنل اور ادر امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشن. ٹھیک ہے، جو میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہو رہی ہو اف پریزنٹ ہو تو فیئر، اینزائٹی اور اوائڈنس اسکیئر ایکسیسو، اس ٹائم پہ ہم پھر اس کی ڈائگنوسس نہیں دیں گے پھر اگورافوبیا کی. The fear, anxiety, or avoidance is not better explained by the symptoms of another mental disorder. وہی سارے انزائٹی ڈس آرڈرز میں جس سے اور باڈی ڈسمارفک سے ہے، ٹرامیٹک ایونٹ سے ہے، فیئر آف سیپریشن سے ہے، اسے ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے اس میں. Prevalence. Every year approximately 1.5% of adolescents and adults have a diagnosis of agoraphobia. Females are twice as likely as males to experience agoraphobia. ہر سال تقریباً 1.7% آف ایڈولسنٹس اینڈ ایڈلٹس جو ہے وہ اگورافوبیا کے ساتھ ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور جو فیمیلز ہے وہ بھی ایز لائکلی ایز میلز ٹوائس کیا کر رہی ہے، ایکسپیرینس کر رہی ہیں ایگورافوبیا کو. تو مین یہ ہے ان دونوں کی ریشو سیم ہے بوتھ جینڈر کے ایگورافوبیا کے لیے. ایگورافوبیا میں اکر ان چائلڈہڈ بٹ انسیڈنس چائلڈہڈ میں بھی اکر ہو سکتے ہیں، بٹ ان کی جو انسیڈنس ہے وہ پیک پہ چلی جاتی ہے ایڈولسنس اینڈ ارلی ایڈلٹہڈ ٹائم میں. 12-month prevalence in individual older than 65 years جو ہے ان میں 0.4% صرف پائی گئی ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ Yes, sir. جی سر. اوکے، میں دوسرا لنک شیئر کر رہا ہوں، کائنڈلی اسے جوائن کریں اور جلدی جوائن کریں. دیٹ یہ تقریباً 14 15 16 17 18 5 سلائڈ یہ کرے، پھر آپ لوگ بھی فارغ ہو جائیں گے اور میں بھی.